ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। 2025-26 मसीह मैक्सिमम पर्वपर्वाणी 2 दिन पड़ुछि। सेहीपरि दीपावली मध्य समस्त मनरे कन्फ्यूजन अच्छी कौ दिन 20 अक्टोबर ना 21 अक्टोबर। दीपावली अमावास्या मध्य 2 दिन पड़ुछि। 20 अक्टोबर पड़ुछि एवं 21 अक्टोबर मध्य पड़ुछि। तेबे कौ दिन पालनीय दीपावली पालन आम कौ दिन करिबा? 2025 मसीह दीपावली 20 अक्टोबर 3:45 अपराह्न ठारू 21 अक्टोबर 5:55 अपराह्न पर्यंत रहुछि। शास्त्र मतरे जदि 2 दिन अमावास्या पड़े तेबे द्वितीय दिन दीपावली पालनीय अटे, अर्थात 21 तारीख मंगलवार दिन बा 21 अक्टोबर 2025 मंगलवार दिन दीपावली पालन करा सही दिन दीप प्रज्वलन, पया श्राद्ध, संध्यारे बड़ बड़ुआ डाक एवं इष्ट देवादेवी मानकर पूजा अर्चना करणीय अटे। तेबे दीपावली अमावास्या दिन आमे कौन कौन सब करवा उचित? दीप तो दान करा जिवो, बाण भी फुटा जिवो, बड़ बड़ुआ डका जिवो। ठाकुर पूजा किपरि करिबा, को ठाकुर पूजा करिबा तार विधि कौन? दीपावली दिन साधारणतः श्री गणेशंकर पूजा करू, माता लक्ष्मींकर पूजा करू, कुबेर भगवानकर पूजा करू एवं माता सरस्वतींकर पूजा करू। किपरि करिबा तार विधि कौन जानतु। सकाळु स्नान करी प्रथमे पूजार संकल्प निया जाए। साधारणतः आम कहीं करूना, किंतु मन रखंतु 21 तारीख दिन सकाळु स्नान करी ठाकुर पाखरे पूजार संकल्प निया जिवो। संध्या समय रे इष्ट देवादेवी मानकर पूजार शुभ मुहूर्त हेउछि संध्या 6:10 रु 8:06 पर्यंत। तबे कौन करिबा? संध्या बेले आपणकर पूजा खटुली रे स्वस्तिक चिन्ह आंकिबे, ता उपरे गोटे नाली रंगर सालू कपड़ा पकेइबे, प्रभु श्री गणेशंकर फोटो रखिबे, माता लक्ष्मींकर फोटो रखिबे, कुबेर भगवानकर फोटो रखिबे एवं माता सरस्वतींकर फोटो ता धरे रखिबे। तबे कौन करिबे? प्रभु गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर भगवान एवं माता सरस्वतींकर फोटो से खटुली रे स्थापन करिबे। वर्तमान मूर्ति सम्मुखरे कलशर स्थापना करंतु। कलशर स्थापना समय 6:10 रु 8:06 मध्य करिबे। समस्त देवादेवी को आपण फूल, दुबबरकोली पत्र, चंदन, अगुरु, सिंदूर इत्यादि रे सुसज्जित करंतु। पूजा समय रे गोटी अखंड दीप सहित 11 गोटी छोट छोट दीप जलाइबे। गोटी नाली कपड़ा रे गोटे रूपार कॉइन, 5टी मुद्रा, पंचशस्य, हलदी 5 खंड, 5टी कौड़ी, 5टी गोटा गुआ, 5टी लवंग एवं 5टी गुजराती इत्यादि रखी से नाली कपड़ा रे गोटे पुड़ियाटी करी आपण खटुली रे रखंतु। समस्त ठाकुर पाखरे आपण फल, मिठा, पिठा एवं जहाँ भी अन्य प्रसाद अच्छी भोग अच्छी आपण ठाकुर पाखरे अर्पण करी पूजा करंतु। मने रखंतु, माता लक्ष्मींकर प्रिय भोग हेउछि रसगोला, धला रंगर रसगोला। अति कम रे 11टी धला रंगर रसगोला आपण रखिबे भोगरे। एवं प्रभु गणेशंकर प्रिय भोग हेउछि लड्डू बा मोदक। आपण लड्डू रखि पारंती बा मोदक जदि अवेलेबल होछि ताले मोदक रखि पारंती। एई दुईटी भोग आपणकर जेंति भोग थाली रे रखिया पई कि जेंति न भूलंती। धूप, दीप, झुणा इत्यादि देई समस्त देवादेवी मानकर पूजा अर्चना करंतु। पूजा करिया पई कि सेमिति किछि आवश्यकता नहीं। स्पेसिफिक मंत्र रे आपण पूजा करिवे। आपण जहाँ भी जानिचंती
এই ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କରିକି ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କହୁଛି। ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପରେ ପାଠ ବି କରିପାରିବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓಂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗଣପତୟେ ନମଃ। ତେବେ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ କହିକି ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ ବା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗଣପତୟେ ନମଃ ମଧ୍ୟ। କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ। ଆପଣ କେବଳ ଏତିକି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ଓಂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ବା ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଓଂ କୁବେରାୟ ନମଃ, ଓଂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ବା ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ କହିକି ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ ବା କେବଳ ଆପଣ ଓଂ ଏଇଁ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ ଆପଣ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ, ମୁଁ ତ ଏହା କହିବି, ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣିଛନ୍ତି କରିକି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିସାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରଙ୍କର, ଗଣେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ମାତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଜପ କରିବେ ଏହି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରରେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଭ୍ୟୋ ନମଃ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ବା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗଣପତୟେ ନମଃ। କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ବା ଓಂ ବିତ୍ତେଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ବା ଓಂ କୁବେରାୟ ନମଃ। ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ ବା ଓଂ ୟେଇଁ ସରସ୍ୱତ୍यै ନମଃ। ଗୋଟେ ମାଳା କହୁଛି ମାନେ ଆପଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳାରେ ଜପ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମାଳା ଅର୍ଥାତ୍ 108 ଥର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ହେବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।